سلام أعزائي التلاميذ، كيف الحال والأحوال؟ اليوم إن شاء الله راح نحل النموذج الأول لفرض الفصل الأول في الفرنسية سنة ثانية متوسط. أغلبية ولا كل المواضيع تتحدث على القصص لي كونت، والوضعيات تتطلب كتابة مقدمات les situations d'initiation. Il y a bien longtemps, في زمن بعيد, il faisait très froid, كان البرد, l'hiver approchait, الشتاء قرب, les oiseaux étaient partis vers les pays chauds pour vivre jusqu'au printemps. العصافير راحت للبلدان الساخنة باش تعيش حتى الربيع. Mais il restait un petit oiseau qui avant une aile cassée. قعد عصفور صغير اللي عنده جناح مكسر. Il ne pouvait pas voler et cherchait un endroit pour s'abriter plutôt du froid. ما يقدرش يطير ويحوس على مكان يتخبى فيه ولا يحتمي فيه من البرد. Il vit les beaux arbres de la grande forêt. شاف الأشجار تاع الغابة الكبيرة. Il sauta vers un arbre. C'était un chêne. صوت على شجرة اللي كانت شجرة البلوط. Un chêne. Il dit, grand chêne, veux-tu me garder dans tes branches jusqu'au printemps? قالها اسكو تقدري تخبيني في لي برانش ديالك حتى للربيع؟ Non, dit le chêne, tu mangeras tous mes glands, va-t'en. قالت له لا رايح تاكلي كامل البلوط ديالي، اذهب. Le petit oiseau sauta et vola vers le sol. Beau sol, veux-tu me garder? راح لشجرة واحدة أخرى اللي هي سول، شجرة الصفصاف. قالها اسكو تقدري تخبيني؟ Non, dit le sol, je ne t'ai jamais vu, va-t'en. قالت له non, ما شفتكش جامي، ما نعرفكش. Et ce fut ainsi avec tous les arbres. Alors le sapin l'aperçut. راح كامل الأشجار، لكن كانت ردة الفعل ديالهم مماثلة. Après شافوا le sapin. Le sapin هي شجرة التنوب أو شجرة أعياد الميلاد. Viens chez moi, je peux te protéger du vent. قالت له أروح ليا، رايحة نحميك من الريح. Le vent d'hiver avait tous entendu. الرياح تاع الشتاء سمعتهم كامل. Une nuit, et il se leva et souffla si fort que le lendemain matin, tous les arbres avaient perdu leurs feuilles, sauf le sapin et le pin, qui les avaient gardés. قالك بعدها الريح هب بقوة يعني، ويعني نزع كامل الأوراق تاع الأشجار، صوف الأشجار تاع شجرة السابان هي شجرة التنوب، ولو بان هي شجرة الصنوبر. كي لي زافي غاردي، احتفظوا بالأوراق ديالهم. et depuis ce temps-là ils gardent leurs feuilles même en hiver. قالك من الوقت هذا قعدوا محافظين على الأوراق ديالهم من في الشتاء. نمروا للسؤال الأول. قالك سوني لا بون ريبونس، سطر على الإجابة الصحيحة. Ce texte est une fable أسطورة، un poème شعر، ou bien un conte قصة. Bien sûr qu'il est un conte. Deuxième question, complète le tableau suivant. أكمل الجدول التالي. Qui, où et quand. Qui معناتها من. Le personnage principal du texte. علي من راهو يتحدث هاد النص. راهو يتحدث على le petit oiseau qui avant une aile cassée. العصفور الصغير اللي عنده جناحه مكسر. où أين، وين وقعت هذه الحادثة؟ في لا غراند فوري. quand
متى الزمن. Si la formule d'ouverture en général دايما نلقاوها في la formule d'ouverture il y a bien longtemps في زمن بعيد ou bien نقدروا نقولوا l'hiver. Pourquoi les oiseaux sont-ils partis vers les pays chauds؟ لماذا العصافير رحلت للبلدان الساخنة؟ نلقاوها من النص. Les oiseaux étaient partis vers les pays chauds pour vivre jusqu'au printemps. هذه هي الإجابة. قالك ذهبت العصافير إلى البلدان الساخنة pour تعيش حتى إلى الربيع. Donc, ils sont partis vers les pays chauds pour vivre jusqu'au printemps. السؤال اللي بعده relève dans le texte la formule d'ouverture. La formule d'ouverture هي الصيغة الافتتاحية يعني الجملة اللي نبداو بها النص ولا الحكاية plutôt. Le conte. Il y a bien longtemps. C'est la formule d'ouverture. Remplace-la par une autre de ton choix. يعني نجيبو une autre formule d'ouverture من عندنا. Il y a plusieurs. Un jour. Jadis. Autrefois. حنا نديرو un seul. واحدة برك. Choisis la bonne réponse. Pourquoi le petit oiseau n'était pas parti vers les pays chauds؟ قالك لماذا العصفور الصغير ما راحش للبلدان الساخنة؟ parce qu'il aime sa forêt لأنه يحب الغابة ديالو parce qu'il était blessé كان مجروح ولا parce que les autres oiseaux l'avaient abandonné ولا العصافير الأخرى abandonnaته يعني تخلات عليه. c'est la réponse B parce qu'il était blessé ما يقدرش يطير. Réponds par vrai ou faux. L'oiseau avait un nez. العصفور عنده عش. C'est faux. Il n'était pas malade. قالك ما كانش مريض. C'est faux. كان مريض. Le chêne est le seul qui déteste l'oiseau. قالك شجرة البلوط هي الوحيدة اللي تكره العصفور. C'est vrai. Le pin et le sapin ont gardé leurs feuilles. Le pin اللي هو شجرة البلوط وشجرة التنوب احتفظوا بالأوراق ديالهم pendant l'hiver. C'est vrai. Que veut dire le mot souligné dans la phrase? Il cherchait un endroit pour s'abriter du froid. قالك يحوس على مكان اللي يحتمي فيه من البرد. معناتها se cacher ou bien se soigner ولا s'exposer. Se cacher معناتها يتخبى. Se soigner يداوي ولا s'exposer يعرض. Bien sûr que se cacher du froid. Comment est le sapin? Choisis la bonne réponse. كيف هي السابان؟ شجرة التنوب. Serviable مفيدة. Méchant قبيحة ولا شريرة. Gentil لطيفة. Généreux كريمة ou bien jaloux غيورة. Donc c'est gentil كانت لطيفة avec l'oiseau. Conjugue le verbe entre parenthèses à l'imparfait. On a l'oiseau cherche tous les jours un abri. العصفور يبحث كل الأيام على مأوى.
On conjugue le verbe chercher à l'imparfait. Chercher fait partie du premier groupe avec l'oiseau les ou il. Donc terminaison a été. Chercher. Le petit oiseau sautille et volait. Réécrivez cette phrase en mettant les verbes à la troisième groupe de pluriel. نعاودو نكتبو هاد الجملة ونحولوها للجمع au pluriel. عندنا le petit تولي les petits. Oiseau. Sauter et voler. Donc واش بدلنا هاد les petits oiseaux زدنا لها الاس et حولناها للجمع et les verbes la terminaison ديالهم تاني تبدلت parce que كانت terminaison de il ou la terminaison de il avec s au pluriel. Donc terminaison ولات a i e n t. Après, on a l'expression écrite. Ton petit frère n'arrive pas à dormir. Raconte-lui la situation initiale d'un conte pour l'épaiser. الأخ الصغير ديالك ما قدرش يرقد. دونك نتا تحكي له مقدمة تاع حكاية تاع قصة باش تخليه تساعده على النوم، يعني على الاسترخاء. هنا مدولنا لو شوا، يعني تحكي على مقدمة أي قصة. في البداية نبداو بفورمول دو فيرتور un jour par exemple، ونبداو المقدمة ديالنا. Un jour, une jolie princesse qui s'appelait Blanche-Neige. Elle vivait c'est ça. بدينا بلا formule d'ouverture un jour اللي هي le temps, elle exprime le temps. Un jour les princesses qui s'appelait Blanche-Neige, أنا ذكرنا le personnage, elle vivait dans un château, le lieu, avec son père et sa belle-mère, la reine. C'est ça. ذكرنا la formule d'ouverture اللي هي en même temps le temps, après le personnage principal de la conte et le lieu. Salam.